What are you doing? Not shopping. You shopping. You've been buying things since last morning. Since this morning. Don't English me, uy. I'm not school. Yeah. Tayo na adiha. Mga sikat na hindi mo ma-afford na Medyas ra yaman na. just right now. Medyas ra. Hi! Upa. Very good. Very yummy. Very yummy. What do you call that? Pad Thai. Order it there, oh. Thai cuisine. I'm having watermelon cutlet. That's for $1 What's that? Number 1 chendol. For How much? $3.50 Sing dollar. Yeah, how is it? How How di Carabao. how do you It's good. rate from 1 to 5? 3.5. Eh, tag 350 man siya. Ano man siya? Mura man naglugaw, uy. Pero naman siya. Mura For a dessert. naglugaw, no? Siya binignit na bugnaw. Grabe ba, pila kay suda na yung bag, no? Kay grabe, magigay niyang tanong-tanaw. Puro sanita. Anong Sentosa? Pwede man ka mag-cable car na. Place. Insert money. You can add 10. 10 diretso? Gamit ba nito? Oh, Murot ba? lugay pa kay Kadiri, uy. Mga pila ba? Months? Hindi. Kamay na kayo na, mga kuha nyo na. Mobile pa na yung gamitin sa Sentosa. Then, after, confirm. Then, card go. No, mo si Pikas to. Ooh, Fullerton. Insa man? Huh? Insa flavor? Depende ni may funginan ka. Vanilla ako. Ay, ito sa'yo, sa akin yan. Vanilla. We'll go for the yum. Yeah, ma. Yes. Yum. Walang yum? I guess. How much? 150.
25 peso man. This is ice cream sandwich. Is it yummy? Just like ice cream. Ice cream. Time is it's 6:18. We're eating ice cream. There's still sun. Oh, diba? Gabiin naman niya sa Pilipinas. Hayag pa din. Is it better in picture or in person? Wala pa, pakapagpintog yun. Sila. Mao naman good na. Wala pa tayo na. No boy. Ito dear. Ito. Gilan. We're almost there. That's a Merlion. Ayan, gig tao, Domingo, manday ron. Going no more. Sige. Sa atong sundan na yan, sa atong sundan yan. Tama rin. Oh, di ba? South? Oh, south. Araw ng South ba? Dito tanigikan, no? Nya, diha tamaan ha. Laban lang. Kaya pa ba for today's video? Hey, hi! Fresh pang gyapon kayo. Why baka fresh? Mga unta. Dere. We're looking for food. One. Sige ni. Milo dinosaur with ice cream. The choco ice cream. May pakita mi be? Tron ako. Dami pa din. Di pakita sa nila. Sa mukha. Alam mo kaya. Promise, di pakita sa nila. Last one. Alam mo Hindi ko kabalo. Saan ni ulo? Satay. Satay chicken and Beef. with the dip. I asked the Filipina tindera. O imong rice idik ni mo diya. Murag. Ay dili man. Dili oy das. The barbecue oil. Murag. Asya. Light daw ni siya nga dip each.
Peanut dong isa. Peanut ang This masarap. one is squid. And Na di man i-dip sa amo, sabaw naman yung uy. Sudaan naman. di ba na sauce? Kami exit. Kaya mo adto mi didto. Mo na mi diya. Asa ka karon? IT Park. Yung siguro? Mo? Mara pa IT Park. Induta na dito sa IT Park, no? Acho. IT Park na Induta sa ingana. IT Park, good. Wow. Bago na sa IT Park. Dagan, dear! Dagan, kinag-start ng show. Buenas kay ka. Naman ay lights diri, wala lagi brown out lagi. Grabe kayo kung singot oh. Ay. Yeah. Grabe nga singot. Imagine na, good na among gibaklay. Ikan dito. Tinian namin diha. Tuyok. Diba? Grabe kautas. Welcome to Marina. Amo na ni? Yeah, Itong na dito? we're inside the katong tulo ka building. Baka sugod ka na sad. Lagi, sa carbon lagi tama na kayan. Natubaw nahan dito. Hindi ko dito. Karbo. Stricto kay show. Hindi siya nagado. Ay, sorry. Tas grocery. Walay ligo. Pero Fresh. balag may ligo basta kay naa sa SG. sa ila.